26 Jasrambari constituency khobjak Sikaribari ADC village amsayo BJP ni bukhaktei dur camping khlaikha BJP rok boroni dur camping rok ungkha phainai 2024 Lok Sabha chongmario BJP no koplai khainani Purbo Tripura jelao BJP ni ungei Lok Sabha chongmario koplai khainani tai Paschim Tripura Lok Sabha chongmari koplai ungnani MP khorok ni khaina BJP ni bukhaktei amono nahalmung BJP ni tabuk aboni no tino tabuk coming amsayo thangnai 12 tarik ni siming no tabuk BJP rok coming kawai camping khailali tongo BJP rok khabang daute bohuk song satai klayo BJP rok kok rimani tongo sabka bikas boni slogan ungkha kiaba tiprasa coming amsai rogo gore susa songkhainani joto jagano tui tai current omo hai joto naukhuk lama joto snambui nani kok kiaba tabubo coming amsai tiprasa rongni oro tabubo lama huma tui current omo hai tabubo sujug subidar krei kiaba manai hingkai ha somotol jagao hingke mano paharo tongnai tiprasa coming amsai rogo hingke tabubo mungsapano mainyako BJP ni bukhaktei eba sarkar ni bukhaktei tamo ADC sarkar tamo Kendra sarkar tamo rajyo sarkar borni bukhaktei tang mungsapano mainyako kiaba manai jaga manai tongo mainya jaga tabo manya nohoria aro sarkar rokni pansuk jago tiprasa rok bai tiprasa no coming amsayo kawoi bot manani phuro hingke omo haigino coming kawoi bot chalayo jono koplai khaidi jono MP snamdi jono MLA snamdi jono montri snamdi hinai bot chalayo chini party no koplai khaidi chalayo phiaba koplai ngi thangmani yagulo hingke tai tiprasa coming amsai rogo mungsapano choba mungni jagya tai mungsapano jagya lama toima tai naukhuk current omo hairok mungsapano jagya omo haino ngi tongkho ADC amsin tiprasa rongni jungjal piaba nukjakha BJP ni bukhaktei dur camping khlaimani Sikaribari amsai ADC village ho khailaimani nukjakha BJP ni bukhaktei thangai kokrikha aro dur camping go thangai rally khailayei himboto khimlayei tai coming kawai lukorobai kok slaimani bisingtei kok sawi khonarikha BJP ni Dharmendra Der Burma botam saka khnainai di lukorokno tam kok kojaka phainai 2024 chongmarino Lok Sabha chongmarino tiyei tam kok kojaka Dharmendra Der Burma khnainai di chini kok tibni kok mawo aida gol chini kok tibni kok ma thumui ro honai Anand Der Burma ni report chini kok TV Dini norok tamni bagai kami wo haboi hekaba kok pinan nangka tam nok tui abonot tui lokorong nok ke saikna rilai belai no hambai media person no sengtini omono kaisa sanan musungo koinan musungo no media ni bising tui kai sini BJP sungje BJP party je khlai tongo nei sini sara ADC area bapi 20 ta seat ni andaro sung 12 tarik ni simino sini sara Tripura bapi dur Muthan Sabha Para Sabha Ward Sabha Bazar Sabha khlai tongo tini sak jora chung ni 17 tarik 16 tarik tini suk jora choliwei tongo sino program angkai जों अबनो दूर जों पावि मान कक का जों बसकां लोक सभा पार्लियामेंटारि सीट चिन और दुईटा सीट दंगो पूर्व त्रिपुरा संरक्षित आसन मिनिस्टार चिनि यशस्वी नरेंद्र मोदी नो जों कोप्लाय खलायनानि बागै गोबां बुथ बायजिति नान बागै जत जनसाधारण चिन त्रिपुरा हास्तेनि नायसिङै तंजाक ते इलेक्शन बुफ्रुंनानि संगै तंजाक आबसुक जरासि नायसिंजाक दं gangka te kaisa kok sungmung Tripura Rajya Parliament to MP ni seat koita ton पार्लियामेंटारि नि सीट त्रिपुरा राज्योआव दुईटा सीट दङ पूर्व त्रिपुरा आसन पश्चिम त्रिपुरा आसन अब दुईटा सीट न जों बिपुल बुथे जय खायनाय जोंनि BJP नि ungै नरेंद्र मोदी जी न जोंनि प्राइम मिनिस्टार जों जखन खा थांलायजाक खा बासालायजाक पालबाक साख्लायै जों जोंनि बसकांनि नाहारमुं जोंनि आबनम जों नाहारै जों सामुंख्लाय दं gate kaisa boskang Lok Sabha chongmari 2024 ni Lok Sabha raida eba election no sabo koplai khlai na wan sugrogoi tongo norok ni thani obo hangkai sungto thaisingo bang abonon sawi thangka जों wan sugjak to जों kuno te wana nan kokri chini je semi final
যে দিন হনি সাউরিকা যে 5টা রাজ্য ইলেকশন চলি থাকা ইলেকশন চিন 3টা রাজ্য যে কত রাজ্য বিজেপি ni উদ্যোগে চিনি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজিনি উদ্যোগে जों खख्लाय खख्लायखा এই তাবুকো जों खख्लायनाय অবনি চিন্ত তেমন নানান কক্রই ইলেকশন বুফরুংনাय শুধু সময়নি অপেক্ষাङै নাইসিং দङ tei ang aboni bisingtwi inorokni bisingtwi ang koboknai faidi जों obono chini modiji chini dofa chini jonojati ni bongso ba bukung tamu bukung kolok tamu bukung kiting जों kebono kibinani kokrui kebono kibinani kogya raijo develop khlainani chini joto जों manthaino dabi khlainanani tei ruibo tongo naidi जों busuk chini borokni krishok din mujur khaisano PM Kisan ni প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিনি গ্যাস কানেক্টিভেট ঘরে ঘরে যত যে চিনি প্রাইম মিনিস্টার যে 2014 যখন লোকসভা আচুকমান ইয়াগুলো ন চিনি বড়নি বাগৈ বসুক সামুং খালাইকাनै আবো যে মাননাই বরকবো সাই মাননাই তাবু যে চিনি আমচাই রকবো আঙাবো ন কসানা মুসুঙ্গো যত আমচাই নাঙাবো সানান মুসুঙ্গো মহাই ওবো হাইকে ন जों जाहाथे চিনি মোদিজি ন जों खख्लाय खख्लायनान बागै भोट दिनान बागै जत लोकरंना अबनो कइनाय बुसकां इलेक्शन 2024 नि पार्लियामेंटारि इलेक्शन लोकसभाओ जों जे साखायफोन चिनि मोदीजी न भोट दिबो जयजुक्त खाय खख्लाय खख्लायनान बागै जों अबनो बागै आं लोकरंनो कबकनाय Nganin sinimo. आनि सिनि मुंखाय 26 कन्स्टिट्युएन्सि नि 29 नम्बर बुथ केन्द्र आ बुथ नि आं प्रेसिडेन्ट तै मादार मण्डलनि सदस्य मेम्बार्स आनि मुंखाय धर्मेन्द्र देव बर्मा लोकसभा संमारिनो तुयै 2024 नि जों अबाके चिनि सारा त्रिपुरा बाकिनो चिनि एडिसि जेता 20 टा एसटि नि सिट जों महाकै नावब्रुं खावै जों कफि लाई दङ तै चिनि बसकां नाहार मुचिनि हकै बसकां पार्लियामेन्ट एमपिओ चिनि 2टा सिट दङ पूर्व त्रिपुरा आसन संरक्षित आसन पश्चिम त्रिपुरा संरक्षित आसन 2टा आसन जों बिपुल बुथे जयजुक्त खायनाय चिनि बीजेपी पार्टी न चिनि प्राइम मिनिस्टार प्रधानमंत्री न जों बिपुल बुथे जयजुक्त खायनाय जों जत जागा ककलेय दङ बिनि 12 तारिख नि हयते जे डिसेम्बर 12 तारिख नि हयते তিনি সুজরা जों 17 तारिख जरा पारा सभा उठान सभा बाजार सभा अबाके खलायो जों जत जागा रुल टु रुल खलाय फाय दङ ओमफ्राय जों दा न ककाय सुन जों म नरकनि जे 2018 विधानसभा बीजेपी आईपीएफटी सरकार थायमान यागुलो তিনি সুজरा 2023 विधानसभा लाइक नरक কোনো सरकारनि फेसिलिटी मादा मानखा नि रेशन कार्ड बो बाहाय आरो रेशन कार्ड के बीपीआर माइरं तो फ्री न मानि माइरं तो फ्री मान तो ताबु जे सरकारनि नर पीएमएवाई जिनि हाउस नक रकमादा मानखा अब खै तो मानखा तै से मुदामुदी उनके बीजेपी आईपीएफटी सरकार के मुदामुदी इको गाहाम नहीं उज्ज्वला गैस अब मादा मानखा मानखा पीएम किसान बसर 6000 हाबो आबो हाबु जेतो अब हाबि तो आबाय केन ताबुस कांदिना जों ताइ बनो न गाहाम रिनानि बागैनो चिनि नाहारमु सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका साथ सबका प्रयास ओबो मोदीजीनि नाहारमु ओबो जे त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खायनाय श्रेष्ठ भारत खायनान बागै बिनि नाहारमु ओबनो तैनो जों तिनि कपि लाई दङ जों माके महायकेनो तिनि जों उठान सभा पारा सभा खालाय जों नगुरु कपिरि न जों चिनि बुसकां लोकसभाओ जाहाथे बुथ दिबै जों बुसकांनि दिनो गाहाम न बुथ दिवानब्ला गाहाम kai na buta go iko BJP pi juti ko गाहाम kai na जो अब सरकार के मन जो ठीक है